रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहन भाई को ही बांधती है, परंतु ब्राह्मण गुरुओं परिवार को छोटी लड़कियों द्वारा जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। રક્ષાબંધનના દિવસે બહેન ભાઈને તિલક કરે છે અને પછી રાખડી બાંધે છે અને મીઠાઈ ખવડાવે છે. ભાઈ બહેનને ભેટ આપે છે. Rakshabandhan festival has a rich histories and is linked to various mythological stories. It is a day when family come together to celebrate and share happiness. रक्षाबन्धनं मम प्रिय उत्सवः अस्ति. एषः धार्मिकः उत्सवः अस्ति. अस्य उत्सवस्य भारतीयसंस्कृत्या महत्त्वपूर्ण स्थानम् अस्ति. રક્ષાબંધનનું બીજું નામ બળેવ છે. આ તહેવાર શ્રાવણ મહિનાની પૂનમે આવે છે. રક્ષાબંધન is a famous festival of India. It is also called Rakhi festival. रक्षाबंधनं हिंदूनां प्रधान महोत्सव अस्ति. एतत् रक्षासूत्रं परस्य प्रेमणः एकतायाः च सूत्रकम् अस्ति. वयं रक्षासूत्रस्य महत्त्वं ज्ञात्वा एकतायाः सूत्रे बान्धाः भवेयुः. ભારત તહેવારોનો દેશ છે અને તેમાં અનેક પ્રકારના તહેવારોની ઉજવણી થાય છે અને આપણે ધાર્મિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય તહેવારો ઉજવીએ છીએ. તેમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર આવે છે. રક્ષાબંધન ભાઈ બહેનનો તહેવાર છે. रक्षाबंधन शब्द का अर्थ सुरक्षा का बंधन है. यह त्योहार बिल्कुल सरल है पर उनकी महिमा गहरी है. इसी दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक धागा बांधती है. वह धागा एक राखी के नाम से जाना जाता है. बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और उसे किसी भी बात का नुकसान और विपत्ति से बचाने का वादा करते हैं.